Pasti selalu ada orang yang harus kita contoh, dan sebaik-baik orang yang harus kita contoh sebagai orang Islam adalah Rasulullah SAW. لأنه يعطينا صلى الله عليه وسلم أعظم مثال وأعظم قدوة في كل جوانب الحياة. Karena Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang sebaik-baiknya, memberikan teladan yang sebaik-baiknya di muka bumi ini. فإذا نظرنا إلى الشجاعة رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من حمل السلاح وأشجع إنسان في المعارك والحروب. Rasulullah SAW sangat baik akhlaknya, sangat mulia budi pekertinya. Yang harus kita ikuti adalah Rasulullah SAW. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا إذا حمي الوطيس يعني اشتدت المعركة احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahabat Rasulullah SAW sangat mengandalkan Rasulullah SAW. Apapun masalah pada masa itu, semuanya diadukan kepada Rasulullah SAW. وكان صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله. Tidak hanya pada sahabatnya, akan tetapi Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik kepada para keluarganya, karib kerabatnya. قالت عائشة رضي الله عنها سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. Pernah suatu ketika istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan oleh sahabat bagaimana sifat dan sikapnya Rasulullah SAW terhadap keluarganya. قالت يكون في خدمة أهله. Bahwa apa kata Aisyah, bahwa Rasulullah SAW sangat khidmat, sangat sayang kepada ahli keluarganya. يعني هذا الرسول العظيم والمكرم الذي يأتيه الوحي من السماء هو في البيت يكون في خدمة أهله، يساعد زوجته وينظف بيته ويقوم بما فيه مساعدة لأهل بيته. Apa contohnya? Kata Aisyah, Rasulullah SAW ketika didapati rumahnya kotor, maka Rasulullah sendiri yang langsung membersihkan rumahnya. Ketika ada keperluan rumah yang harus diberikan, maka Rasulullah SAW sendiri yang langsung memberikan untuk keperluan rumahnya. وقالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عبدا ولا طفلا ولا أمة. لا يضرب أحدا بيده صلى الله عليه وسلم. Rasulullah itu terkenal sangat sayang terhadap manusia, sangat sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dia tidak pernah melukai orang lain, bahkan tidak pernah hanya memukul orang lain. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأخلاق الحميدة والجميلة. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh orang yang paling berakhlak di muka bumi ini. سئلت زوجته عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن، وفي رواية أخرى كان قرآنا يمشي على الأرض. Pernah suatu ketika Aisyah ditanya lagi oleh sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Apa kata Aisyah? Akhlaknya Rasulullah SAW itu seumpama Al-Quran berjalan di atas muka bumi ini. وقالت رضي الله تعالى عنها لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الأخلاق الجميلة، بل ويقول إن أحبكم إلي يعني أحب الناس بالنبي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة الذي سيكون يعيش يوم القيامة في الجنة بجانب الله من؟ قال أحاسنكم أخلاقا. Rasulullah SAW juga menyukai orang-orang yang paling baik akhlaknya. Apa kata Rasulullah? Diumpamakan orang yang sangat baik akhlaknya adalah orang-orang yang nantinya dia menghadapi kiamat berada di samping Rasulullah SAW. وكان رحيما صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوانات. عندما ضربت عائشة رضي الله عنها الحمار حمارا لها
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما كان الرفق واللين في شيء إلا زانه. إذا كانت الرحمة في شيء فاجعله جميل. Saking cintanya Rasulullah SAW terhadap makhluk Allah, tidak hanya kepada manusia, cintanya juga kepada hewan, kepada tumbuhan. Pernah suatu ketika Aisyah memukul seekor keledai, maka ditegur oleh Rasulullah SAW dengan kataan, tidak bisakah engkau lebih lembut kepada mereka? لذلك في هذا المولد النبوي العظيم نريد أن نقتدي بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini, maka hendaknya kita mengambil pelajaran dari akhlak Rasulullah SAW. ونريد أن نجعل أبناءنا وأخلاقنا ونساءنا وكل حياتنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka hendaknya kita jadikan anak-anak kita, istri-istri kita, pergaulan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. لهذا نحن نجتمع في كل سنة من المولد النبوي حتى نذكر أنفسنا لنعود خلف رسول الله. Mungkin setiap tahun kita mengulang-ulang cinta Rasulullah SAW. Itu gunanya untuk mengingat kembali akhlak Rasulullah SAW. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب عقل ذكي يستطيع أن يميز أصحابه وكفاءاتهم. Tidak hanya mengenai akhlak Rasulullah SAW, kita juga melihat bagaimana cara pola pikir Rasulullah SAW. Dia melihat bagaimana potensi para sahabat-sahabatnya ketika itu. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل كل الصحابة في المسجد فقط. Rasulullah SAW tidak menjadikan para sahabatnya setiap saat harus berada di dalam masjid. وإنما جعل أبو بكر وعمر في السياسة والدولة والشورى. Akan tetapi Rasulullah SAW melihat potensi para sahabatnya, seperti sahabat Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar wa Umar, Rasulullah melihat dia berpotensi dalam kepemerintahan, dalam kepemimpinan, maka Rasulullah SAW menjadikannya pemimpin bahkan setelah Rasulullah SAW. وجعل عثمان بن عفان رضي الله عنه في الاقتصاد والبيع والشراء واقتصاد الدولة النبوية. Begitu pula ketika melihat sahabat Utsman bin Affan, dia adalah seorang pedagang yang hebat, ahli ekonomi. Maka Rasulullah SAW membiarkannya untuk berdagang menjadi fondasi keekonomian pada masa Rasulullah SAW. وجعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في الحروب وفي الفتوحات الإسلامية. Dan melihat pula potensi sahabat lain, ada yang namanya sahabat Khalid bin Walid. Dia adalah laki-laki perkasa yang sangat kuat. Maka Rasulullah SAW menjadikannya pemimpin dalam peperangan, dalam menaklukkan daerah-daerah yang belum ditakuti oleh Islam pada masa itu. وجعل أبو هريرة وابن عباس في كتابة العلم والحديث. Dan ketika melihat sahabatnya seperti Ibnu Abbas dan Abu Hurairah sangat hebat dalam hafalannya, kuat dalam hafalannya, maka Rasulullah SAW menjadikan mereka sebagai ahli hadis. هذا درس من النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا المولد. Dalam hal ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana Rasulullah SAW melihat potensi para sahabatnya. وهكذا تقوم الأمة الإسلامية. Beginilah seharusnya umat Islam pada saat ini. تقوم بتوسيع الكفاءات. من الناس من يكون ينفع أن يكون دكتور طبيب، منهم من يكون مهندس، منهم يكون اقتصادي، وهكذا الناس توزع مهامهم، وهذه رسالة الآباء والأمهات. Kita harus melihat potensi apa yang mungkin ada dalam diri anak kita. Bisa saja ada potensi anak kita ini akan menjadi dokter pada masa ke depan, ada yang akan menjadi pemimpin masa depan, ada yang menjadi ahli ekonomi masa depan yang akan membangun Islam lebih kuat di masa depan. لذلك في هذا المولد النبوي نريد
أن تكون عقولنا ليس فقط أشكالنا، نريد أن تكون عقولنا أيضا كعقل النبي صلى الله عليه وسلم. Yang harus kita contoh dari Rasulullah SAW tidak hanya dari akhlaknya, akan tetapi dari pola pikir Rasulullah SAW. Bagaimana untuk mengembangkan Islam supaya lebih maju ke depannya. الحديث عن رسول الله أحبة الكرام طويل وكثير، ولكن نأخذ قليلا من هذه السيرة حتى نستجمع ونأخذ الفائدة. ولكن لو نريد أن نتحدث عن رسول الله لو جلسنا ساعات وأيام لا ينتهي الحديث. Begitu banyak hadis Rasulullah SAW. Di kesempatan kali ini kita akan mengambil beberapa faedah dari beberapa hadis Rasulullah SAW. الأمر الثاني أحبة الكرام نتحدث فيه عن أمر الإسراء والمعراج أو فلسطين. Setelah kita membahas bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bagaimana pola pikir Rasulullah SAW, maka perlu juga kita ingatkan, kita bahas bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina sana. هذه الأرض التي وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن بالبركة 5 مرات. في كل مرة الله سبحانه وتعالى يذكر فلسطين يذكرها الأرض المباركة التي باركنا حولها. Kenapa kita harus membahas saudara kita di sana? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri bahkan membahas tentang Palestina itu bahkan sampai 5 kali di dalam Al-Qur'an. هذه الأرض التي صلى فيها كل الأنبياء والرسل. الله سبحانه وتعالى لم يجمع أنبياءه ورسله إلا في هذه الأرض المباركة. Karena apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengumpulkan semua nabi-nabi dan rasulnya kecuali di tanah Palestina, yaitu yang berjumlah 124 orang berkumpul pada peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 24,000 نبي ورسول يصلون خلف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في مكة ولا المدينة، يصلون في القدس. Semua nabi itu tidak ada dikumpulkan di tempat lain, tidak di Makkah atau Madinah, tetapi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa, langsung diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذه الأرض التي فيها هذه البركة الآن تبتلى وفيها قصف وحروب، وهذه سنة الله في الصالحين. Kita tahu betapa mulianya tanah Palestina itu, tetapi pada saat ini kita juga tahu bagaimana keadaannya, perang terjadi di mana-mana bahkan sampai saat ini. لأن الآن 70% من مساجدها هدمت. Bahkan pada saat ini lebih dari 70% masjid di sana telah hancur. لم يبقى مدارس ولا مستشفيات ولا بيوت. Tidak نصف هذه الأشياء كلها ذهب. Tidak hanya masjid yang hancur, rumah-rumah, bahkan rumah sakit dan sekolah-sekolah telah hancur, bahkan hampir setengah dari keseluruhannya telah hancur pada saat ini. أكثر من 60,000 مسلم استشهد في هذه المعركة. Sampai pada hari ini telah lebih dari 60.000 orang yang mati syahid di sana. وأكثر من 150,000 شهيد. Dan sudah lebih dari 150.000 orang yang harus mengungsi ke sana kemari. ولا زال الشهداء كل يوم. Dan setiap harinya terus bertambah orang yang mati syahid sampai hari ini. لكننا نحن نؤمن كمسلمين أن العاقبة للمتقين، أن النهاية في هذه الحرب للمسلمين، الفوز والنصر سيكون للمسلم. هكذا نؤمن. Tetapi kita sebagai orang mukmin, kita harus percaya pada masanya, insya Allah itu semua akan berlalu dan akan bertahan keimanan di dalam hati kita dan di Allah Subhanahu wa taala. أنه لن تحتلت إندونيسيا 350 سنة ثم خرجت بقي الإسلام عظيما في إندونيسيا. Sebagai contohnya, negeri kita di sini Indonesia dulunya juga pernah dijajah oleh Belanda. Tapi alhamdulillah setelah Belanda pergi,
ada yang bertahan di dalam hati kita, Islam masih bertahan di negeri kita ini. وهكذا سيحدث في فلسطين إن شاء الله. سيخرج اليهود ويبقى الإسلام عظيما فيها. Dan ini juga yang insya Allah akan terjadi di negeri Quds, Palestina. Pada saatnya Islam akan kembali berjaya. Semoga itu secepatnya terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. طيب ماذا يمكننا نحن أن نفعل في هذه الحرب كمسلمين؟ Kemudian sekarang kita sebagai sesama kaum muslim, sesama saudara, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita di sana? لو كنا نحن قريبين منهم لكان واجب علينا أن نجاهد معهم. Kalaulah kita punya sahabat, karib kerabat yang berada di sana, maka wajib bagi kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. ولكن أننا بعيدون فالأمر الحل الآخر هو أن ننصرهم بأموالنا. Tetapi karena pada kondisi kita saat ini kita jauh dari sana, maka hal yang lebih baik untuk membantu mereka adalah dengan membantu dengan harta yang kita miliki. وقد غفر الله سبحانه وتعالى لسيدنا عثمان رضي الله عنه وقال ما ضر عثمان فعل بعد اليوم لأنه أنفق على جيش المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana halnya yang telah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan, seorang saudagar yang kaya raya, ia menyerahkan hartanya untuk penyebaran Islam pada masa Rasulullah SAW. الأمر الثاني أحبة الكرام هو أن نكثر من الدعاء لهم في كل وقت إجابة. Kemudian hal ketiga yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di sana adalah dengan memperbanyak doa untuk mereka, memperbanyak doa keselamatan untuk mereka. بعد الصلاة وفي قيام الليل التهجد وأنتم صائمون في كل وقت إجابة. Haruslah kita berdoa untuk mereka setiap sholat kita, setiap malam kita, setiap waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. لأن ممكن واحد فينا صادق مع الله سبحانه وتعالى، واحد من الجالسين يرفع يده بصدق وإخلاص فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. Karena bisa saja doa satu orang di antara kita yang dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, doa itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong saudara kita. الأمر الأخير أحبة الكرام هو أن ننشر قضيتهم، ننشر مصائبهم ومشاكلهم. لو الإنسان ينشر على الفيسبوك والواتساب يا إخوة لا تنسوا إخوانكم من الدعاء، دائما يذكر الناس أن يدعوا لهم وأن لا ينسوا من دعائهم. Kemudian hal keempat yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita adalah selalu mengingatkan saudara-saudara kita, baik melalui HP, WhatsApp, Facebook, Instagram, supaya jangan melupakan saudara-saudara kita di Palestina sana. ممكن إنسان يكتب كلمة لأنه ينصر الحق، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعله تحت لواء الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم. Bisa saja satu kalimat yang kita tuliskan di internet itu akan menjadi amal yang menyelamatkan kita pada yaumul mahsyar nanti, karena kita menuliskan sesuatu yang hak dan membela kebenaran. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.